आशारूपा बृहस्सेना पावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागति राजराजेश्वरी राजदायिनी राजवल्लभा राजकृपा राजपीठा निवेशिता निजासिता राजलक्ष्मी कोशनादा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्य शमनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः శ్రీమాత్రే నమః. ఈరోజు పద్మాల ఇంట్లో 4వ రోజు పారాయణము కాత్యాయని దేవి చాలా బాగా జరిగింది.